मोगाचेनो देव सदांच आमकां हर एकल्या की जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असल्या भुरग्यांक आशिर्वादीत करूंक सोदता. All of us who are in Christ Jesus, the Father wants to bless us. ताजे पासून देवान आमकां जेजू क्रिस्ता सवय ताजी भुरगीं जावन विंचून काडला. That is why He has chosen us as His children. ताणें आमकां संवसारांतली आमकां मेकळी केल्ली आसा. And He has separated us from this world. जुवांचो शुभ वर्तमान आमी काडया. Let us turn our Bibles to the book of John, 15व्या वचवर काडया. chapter 15, 18 आनी 19 वळयो वाचया. verse 18 and 19. संसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडच्या आनी तो म्हाका जोडलो म्हूण जाणूं जाया. तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतलो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांतलें विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. बायबल सांगता आसा हांवें तुमकां ह्या संवसारांतले मेकळे केल्यात. The Bible tells us that He has separated us from this world. देवाची काशा पर्जा जावच्या पासत ह्या संवसाराच्या काळोखांत आनी मेळेपणांत पातकाच्या गुलामपणांत पडल्या आमकां देव बापान जेजू क्रिस्ता वरवीं आमचें तारण केलां आनी आमकां ताच्या महिमे पासत विंचून काडला. To make us His chosen people, He has separated us from the slavery and the darkness that we were once confined in. आज आमी जेजू क्रिस्ता सवय काशा देव बापाची पर्जा जावन आसा. Today in Jesus Christ, we are a chosen generation and chosen people to God. ह्या संवसारांत आमी जियेता आसा तें खरें, Even though we live in this world, जाल्यार आमी ह्या संवसाराची न्हय. but we do not belong to this world. आमचें मन संवसाराचें मन न्हय. We do not have a worldly mind. आमचे एक चिंताप संवसाराचे चिंताप न्हय. Every thought that we get is not worldly. कित्याक सांगलें बायबल सांगता आसा देवान जेजू क्रिस्ता सवय विंचून काडल्या देवाच्या भुरग्यांक क्रिस्ताचें मन मेळ्ळां. Because those who are chosen by Christ have the mind of Christ. क्रिस्त कसो चिंता तशें आमी चिंतूंक जाय. The way Christ thinks, that is how we ought to think. क्रिस्त सर्गीच्या बापाचे खुशे प्रमाणे चिंता. Jesus thinks the way according to the will of the Father. तशेंच आमी जेजू क्रिस्ता सवय देवाची भुरगीं Through Jesus Christ, we are the sons of God. आमकांय देवान आपल्या पुताचें मन आमकां दिलां. And the Father has given us the mind of His Son. जेजू क्रिस्त बापाची कुशी कितें जाणा आसलो, Jesus knew the will of God. तशेंच आमी आज जेजू क्रिस्ता सवय सर्गीच्या बापाची कुशी कितें साकून जाणाव. And through Jesus, we also know the will of the Father. देव आमकां आमी कशें चिंतूंक जाय, कितें चिंतूंक जाय सावन आमकां ताजें चिंताप तो आमकां दिता. And God helps us and He lets us know what His will is. कितें चिंताव तशें आमी चलताव. How we think, that is how we walk. एक चिंताप आमच्या मनांत येता, त्या मनांत असल्या चिंतपा प्रमाणे आमी उलयताव. Every thought that enters our mind, that is how we start walking and living. तशें आमी जियेताव. And that is how we live. आमचे जिवितांत तशें करण्यो आमचे भायर सरतात. And according to our thoughts, our deeds also move about. आमचें मन एक नवसरणी नवें मन जावंक जाय सांगता Our आसा. mind should be renewed. बायबल सांगता आसा रोमन्स चॅप्टर 12 वर्सेस 2. The Bible says in Romans chapter 12 verse 2, ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूंक नाकात. पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नसोडणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची कुशी कोण ती कितें बरें कितें ताका मानता आनी कितें सोपून तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. संसाराचे कशे लोक चिंता तसे तुम्ही चिंती नाकात. We are not supposed to think how the people of the world think. तुमच्या मनाची एक नवसरणी जावं दी. Let our minds be renewed. क्रिस्ताच्या मनापरी तुमचे मन जावं दी. Let our minds be like the mind of Christ. जेजू क्रिस्तान संसारात असताना देवाक कितें मानता तेंच ताणें चिंतले. When Jesus was in this world, he thought what the Father
as the Father thought, तशेंच ताणें केलें. and that is how he lived. आमी तशेंच बापाक कितें मानता जेजू क्रिस्ता सवय तें आमी सोदून काडूंक जाय. We also need to find what the Father wants. आनी देवाक मानता तितलेंच आमी करूंक जाय. And whatever pleases the Father, that we need to do. केन्ना आमच्या मनाची नवसरणी जाता जेजू क्रिस्ता थंय, When our minds are renewed through Jesus Christ, तेन्ना देवाचो आत्मो देवाचे खुशी कितें जावन आमकां दाखयता. the Holy Spirit reveals us the will of God. देवाक कितें मानता आनी देवाक कितें बरें दिसता तेंच आमी आमच्या जिवितांत करता. Then we will do what pleases the Father. तेन्ना आमी आशिर्वादी जाता. And then we will be blessed. तेन्ना आमी बेसावणी भरता. Then our lives will be full of blessings. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, केन्ना आमी देवाची खुशी पाळटा when we follow the will of God, तेन्ना आमी आशिर्वादी जाता. then we will be ताजे blessed. पासून देवान आमकां विसरून काडला. And that is why He has chosen ह्या us. संवसारांतले आमकां मेकळे केल्यात. He has separated us from this world. काळोखांतल्यान आमकां उजवाडा काडला. He has taken out from the darkness of this ताज्या world. महिमे बसून जियेता ती ताजे खाशा परजा जावन आमकां विसरून And He काडला. has chosen us as His special people who live for His glory. आमी ह्या संवसारांत आसा ते खरें, Even though we live in this world, ह्या संवसारा भशेन आमी जियेना. we do not live like the people of this world. संवसाराचे लोक उलयल्ले भशेन उलयना. We do not talk like the people of this world. तांणी देवा लागीं मागल्या भशेन आमी मागना. We do not pray to God the way that they do. आमी जाण आसा आमचो देव कोण, We know who our God is, कोणें आमकां रचला, who has created कोणें us, आमचें तारण केला, who has redeemed us, कोण आमकां जिवीत दिता, and who gives us life, कोण आमकां चलयता आसा. who is the one who enables us to live. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, हांव एक व्हिडिओ पळयता आसलो. I was watching a video ते यूट्यूब व्हिडिओचेर. on YouTube. त्या यूट्यूब व्हिडिओचेर संवसार कसो रचला जावन कोण एकलो अणभवती मनीस सांगता आसा. An unbeliever was explaining how the world was created. तो सांगता आसा आख्खो संवसार एका वस्तू वरवीं जिवीत आयला. त्या एका बारीक ताका धाकटुली Cell. Cell. सेल एक सेल. He was saying that the whole world was created through one cell, त्या सेला वरवीं जिवीत आयला and through that one cell, life entered. ना. ते सेल कितें कोण आनी कितें सांगून संवसार नेना. And the world doesn't know what that cell is, आमी जाणा आसा but we know what it is. ते जावन आसा देव. And we know that it is God. बायबल सांगता आसा देवा वरवीं संवसार रचला. The Bible says that the world was created through ताज्या God, सगळे जिवीत आसले. and in Him there was life, ताजे वरवीं सगळ्यो वस्तू रचल्या. and through Him everything was ताजे created. विणे रचले कांयच ना. There is nothing that is created without Him. सायंटिस्टांक ताजी वळख मेळोंक ना. The scientists do not know Him, जाल्यार आमकां आज देवाचे उतार शिकयता आसा. but to us the Word of God teaches. कित्याक सांगल्यार देवाचे उतार आमगे देवाक वळखोवचे पसून देवान आमकां दिला. And the Word of God is given to us to know God. केन्ना देवाचे उतार आमी देवाच्या आत्म्याच्या आदारान वाचता. When we read the Word of God through the help of the Holy Spirit, पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या उतराची वळख आमकां दिता. the Holy Spirit teaches us the Word of God. देवाचे उतार तो उगडापे करता आमकां. He opens to us the Word of God. कितें गुपीत ताजे भितर लिपलेले आसा ते आमकां उगडापे कर दिता. Whatever hidden treasures are there, that He reveals to us. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, आज आमी हांगा आसा एक एकली आमच्या देवा वरवीं रचलेली आमी. every one of us who are here are created by our God. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान आमकां रचला. Through Jesus Christ, God has created us. तो जिविताची जरजाळ आसा. He is the river of life. ताजे विणे आमी ना हांगा. Without Him, we are not here. सगळे ह्या संवसारांत ताजे वरवीं रचला. Everything in this earth is created through Him ताजे बसत रचला. and for Him. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, कोलोशियन्स 1:15 सांगता आसा Colossians 1:15 tells us, सगळे देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं रचला. everything God has created through Jesus Christ, जेजू क्रिस्ता बसत रचला. for Jesus Christ. ताजे विणे आयले कांयच ना. मोगाच्या भावनान And there is भयणीनो, nothing that is created without Him. देवान ताज्या महिमे बसत आमकांय रचला. And He has created us also for His glory. एका देवान आमकां रचला. And one God has created us. मोगाच्या न्हू आज त्या व्हिडिओ पळयले तर सांगता आसा एका ते सेल्ला वरवीं जिवीत आयला आसा कोण. And in that video, the person said that everything around us and everything
was created through one cell, ते 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 ताजे भितर ते जिवीत आसले and life was in that cell, ते ते जिवीत ते देव जावन असो मोगचन and that life is God, सगळे वस्तू ताजे वरवीं आयल्यात and everything came through him. मोगच्या भावनान बहिणी तो व्हिडिओ तो एक ध्रुव राठी तांच्या मनशान काडलेलो आसा तो The video was created by Dhruv Rathi. ते तो तुम्ही पळयल्यार तुमकां ते पळोवंक मेळटले तातूंत If you want, you could watch it. ना कित्याक तुमकां ते वॉच करात सांगून हांव तुमकां सांगना I'm not asking you to compulsorily watch ते it. हांवें वाचलेले ते पळयता आसतना म्हाका देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका सत म्हाका कळ्ळें ताज्या पासून But as I was watching it, God revealed to me the truth. कित्याक जाल्यार बायबलाचे उतरांतल्यान ते पळयले तेन्ना तो कितें सांगता आसा सायंटिस्ट कितें सोदूंक सोदता आसात तें जावन आसा खरो जिवो देव Whatever the scientists are trying to discover, even it is the word of God. म्हज्या भावनेन भयणीनो My dear brothers and ह्या sisters, संवसारांत जियेता आसा ते खरें even though we live in this world, त्या हो संवसार त्या देवाक वळखना this world does not know God. ताका लागून जायते देव जाल्ले आसा That is why there are so many different gods. म्हज्या लोक आज देव कोण म्हणून सोदता आसा And people are trying to find out who is God. दुसरे दुसरे धर्म दुसऱ्या दुसऱ्या देवांक दिता आसात Different religions are giving different gods. ताजे पासून कोणाकी आज खरो कोण जिवो देव सांगल्यार कोणाकच खबर ना But nobody knows who is the true God. म्हाका हांव एक अनबावडती आसतना तसोच आसलो Even when I was an unbeliever, I was the same. आमच्या घरांत ती तशेंच घडटा आसले And the same used to happen in my house. आमच्या घरांत आमी कॅथलीक धर्मांत आमी आसलो I was born in a Catholic household. आमी कॅथलिका प्रमाणे आमी भक्ती करता आसल्यो देवाची And we used to pray like the Catholics used to pray. आनी ती देवासपणां करता आसल्यो And we used to follow the same religious कश्ट practices. त्रास आयले तेन्ना खंय धांवचे आमकां कळनासले And when trouble would come, we wouldn't know where to जायते go. कश्ट आनी त्रास आमच्या फॅमिली भितर येता आसले We would have a lot of problems coming into our homes. कित्याक बघाचें न्हू आमी खंयच्या सांता लागीं मागचे खंयच्या देवा लागीं मागचे कोणा लागीं मागचे आमकां खबर We नासली didn't know who to pray to, which saint or which god. आमकां एन्सर मेळनासलो We couldn't find the answers. पाद्री आमच्या घरा येता आसले The priests would come to our place. माद्री आमच्या घरा येता आसली Nuns would come to our house. आनी कोणूच आमकां एन्सर दिनासली But nobody could answer आमकां us. देवाच्या उतराची वळख कोणेच दिवंक ना Nobody gave us the word, the खरो word of जिवो God. देव आसा सांगचे कोणेच आमकां सांगूंक ना Nobody told us that there is a true God. आसा सांगता आसले तोय एक देव तोय एक देव सांगता But they आसले would tell us that there is one God here, there's another one there. ते तांचो देव करतात वा आमचो देव करतात That we are worshipping this God, others are worshipping another God. आमची खंयचो देव पावरफुल आतां सोदून काडपाक जाय But I wanted to find out which God is powerful. मोगाच्या भावनान भयणीनो आमकां आमी कश्टाचे मध्ये पडले तेन्ना आमी घाड्या लागीं धांवता आसले When we would find ourselves in trouble, we would go to the sorcerers. आनी ते ब्लॅक मॅजीक करच्या मनशा लागीं धांवता And आसले we would go to the people who would perform black magic. कित्याक जाल्यार आमच्या घराचे वयले कश्ट आमकां कश्टांतले भायर सरोंक जाय आसले Because we wanted to get out of the problems. आमच्या फॅमिली मध्ये आमच्या लागशिल्लो मनीस एकदा सुसायड करून धांवता आसलो One of our close relative was running to commit suicide. सुसायड करून दोरी घालता आसलो He would tie the rope to commit suicide. बेबदिकायेंत पडलेलो And he was a drunkard. शांती नासलेली घरांत There was no peace in the house. समाधान ना There was no peace at all. आता कितें करचें कळना And we didn't know what to do. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and एक sisters, ल्हान ल्हान वस्तूक आमी कोणा लागीं भोंवता आसल्यो for small things we would go to different people. केन्ना म्हाका देवाच्या उतराची वळख मेळ्ळी But when I came to know the word of God, केन्ना देव कोण सांगून हांव वळखलो when I realized who the real God is, क्रिस्ताक जेजू क्रिस्ताक हांवें मानून घेतले when तेन्ना I accepted Jesus Christ, म्हाका कळ्ळें एकच देव ह्या संवसारा भितर आसा I came to know that there is one God. तोच जावन आसा आमचो सगळ्यांचो रचणार And He is our Creator. तो आमचो बाप जावन आसा And that He is our Father. ताणें जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां उगडापे केला And He has revealed that through Jesus Christ. ताजे पसून ताणें आमकां आदल्या जिवितांतले ताणें आमकां भायर काडला And that is why He has taken us out of the old lives that we lived in. कितें खंयच्या हांव धर्मा भितर आसलो तांतले देवान म्हाका भायर काडले And He has redeemed me from the religion that I was in. म्हज्या घरांत म्हजे आवय बापूय म्हज्या रागार जाली My parents were angry at me. म्हजे फॅमिलीची
मनशां रागार जाली. My family was angry. म्हजी सोयरी दैरी म्हज्या रागार जाली. All my relatives were mad म्हज्या at me. वाड्याचे लोक रागार जाले. My neighbors were angry. धर्माचे वडील म्हजे रागार The जाले. religious leaders were angry. सगळे सांगा लागले ताजे लागीं उलय नाकात. Everyone said, don't talk to him, ताका आमच्या मदलो भायर काडात. that we will separate him from us, कित्याक सांगले तो दुसरे देवासपण शिकयता आसा. because he is teaching a different religion. आमचे रितीरिवाजी तो सोडूंक शिकयता. He is teaching them to walk away from our ways तो of देवा लागीं life. उलयता. He talks to God. तो सारको मनीस न्हय. He is not a good man. कित्याक सांगले बायबला प्रमाणे हांव खऱ्या जिव्या देवाक वळखले तेन्ना संवसार म्हजो दुस्मान जालो. According to the Bible also, like when I started to follow God, everyone was against me. बायबलान सांगल्या प्रमाणे जाले. Everything happened to me according to what the Bible said. केन्ना देवान म्हाका क्रिस्तांत म्हाका संवसारांतलो मेकळो केलो When God separated me from this world through Jesus Christ, तेन्ना संवसार म्हजेर जळलो. then the whole world hated me. ताजे उपरांत देवान म्हाका सांगले Then God spoke to me, संवसार तुजो दुस्मान जावन वचोंक पुरो. the world might hate you, तूं संवसारा भितर वच आता. but you go into the world. हांवें तुका विचून काडला, तुका सपरेट केला. I have chosen you and separated you, हांवें तुका नितळ केला आता. and I have cleansed you now, आता तुका हांवें पवित्र केला. and I have made you holy. आता तूं म्हाका वळखता. And now you know me. आता हांव तुज्या सांगाता आसा. Now I am with you. आता तूं संवसारा भितर वच. Now you go into the world, तुजे वरवीं लोक आता म्हाका वळखून दी. and through you people should know me, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. because I am with you. तूं उलयतना तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयता. When you speak, I will speak through your तुज्या mouth. जिवितांतल्यान लोकांक कळटलें तूं जिव्या देवाक सांगता आसा सांगून. Through your life, people will know that you are in Christ हांव तुका Jesus. आशिर्वादीत करतलो. I will bless you, मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, my dear brothers and आज हांगा sisters. असल्या हर एकल्या की To everyone who is gathered here, देवान आमकां जेजू क्रिस्तांत विचून काडला. God has chosen us through Jesus Christ पवित्र करच्या पसोत, to be holy, नितळ करच्या पसोत. to be cleansed. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, आमच्या घरा भितर within our house, एक मेळें आयदान असल्यार if there is a dirty vessel, ताजे भितर कांयच आमी घालना. we do not put anything into it. ते आमी काडटा, We take it, ते धुता, we wash ते it, नितळ करता, and we cleanse ताजे it, भितर आमी जेवण घालता and then we put our food into the vessel, आनी कितेंय बऱ्यो वस्तू घालता. or anything good in तशेंच it. आमी मेळिल्ले आयदानां जावन आशिल्ले. Once we were dirty vessels, ताजे भितर कांयच बरें घालूंक जायनातले. we couldn't put anything good into it. देव कितेंय बरें घालूंक सोदता आसलो. God wanted to put good into it, देवान आमकां त्या चिखलांतले भायर काडले. and God took us out of the ताजे dirt, पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां धुले. and through the blood of Jesus Christ He washed us, ताच्या पवित्र आत्म्यावर आमकां नितळ केले. and through the Holy Spirit He cleansed ताच्या us, जिव्या उतरांतल्यान आमकां ताजे महिमे पसोत तयार केले. and through His living word He has prepared us, आनी ताजे आज ताजी महिमा आमच्या भितर घाल्या. and His glory abides in us today, ताजे सगळे पदवी आमच्या भितर आहा. and His power abides in us ताजी today. शांती आमच्या भितर आहा. His peace is in us, तो today, आमच्या सांगाता आसा. and He is with तो us, आमच्या सांगाता चलता. and He walks with तो us, आमच्या सांगाता जियेता. and He lives in आमी us, ताजे सांगाता जियेता and we आसा. live with Him, आमचे मन ताजे मन केले आसा. and He has made our minds His mind our mind, ताका ह्या संवसारांत आमच्या सांगाता रावोंक जाय. and He wants to live with us in this world. आमच्या सांगाता चलोंक जाय. He wants to walk with us. आमच्या सांगाता ताका हॉस्पिटलांत येवन लोकांक हील करूंक जाय. He wants to come with us in the hospitals and heal the people. आमच्या तोंडांतल्यान दुखेस्त मनशा लागीं उलोवंक जाय. He wants to speak to the broken-hearted through our आमच्या mouth. सांगाता रावन लोकांचे थारोन करूंक जाय. He wants to redeem people by being with us. आमीच जावन सो ती मनशां. And we are those people. आमीच जावन सो ती आयदनां. We are those vessels ताज्या महिमे पसोत विचून काडलेली. chosen for His glory. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, My dear brothers and sisters, केन्ना आमी देवा सांगाता रावना but when we do not live with God, ह्या संवसारा बरोबर परतेन येता and when we go back into the world, तेन्ना देव आमच्या सांगाता रावोंक देवाक आमच्या सांगाता रावोंक जायना. God is not able to be with us. 2 Corinthians chapter 6 verses 14 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 18. to verse 18. त्या कडेन फावो न्हय तसलो सुंबोंड जोडूं नाकात. प्रमाणीकपण आनी खोटेपण कशी म्हूण वांगडी जावंक शकतात. उजवाड आनी काळोख हाचे मदें कसले भागीदारपण आसूं येत. क्रिस्त आनी सैतान हाचे मदें केन्ना तरी कबलात आसूं येत. भावात आसलोल्या आनी भावात नासलोले मदें कसलें भागीदारपण घडूंक जाता. देवाच्या मंदिरा आनी कुड्या देवा मदें कशेंच भाशेन एकमोट आसूं नजो. कित्याक आमी खरेपणी जिव्या देवाचें मंदीर. तर देवान अशें म्हणलां,
ताचे मदें म्हजें ठिकाण करतलो आनी ताचे मदें जियेतलो. हांव जातलो ताचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. त्या पासत म्हणटा सर्वेस्पर, ताचे मदली भायर सरात आनी मेकळी रावात. कसलेच मेळे वस्तू हात लावूं नाकात. तेन्ना हांव तुमकां वेंगेन घेतलो. हांव तुमचो बापूय जातलो आनी तुमी जातल्यात म्हजे पूत आनी म्हजे धुवो, अशें म्हणटा सरपदवेदार सर्वेस्पर. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. And God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. हांगा देवाचे उतार अशें सांगता, The word of God says here, तुमचे जिवितांत तुमी आनी एक आन बावार्थ्या सांगता एक जावन चलनाकात. in your life, do not be unequally yoked with unbelievers. एक जोत सांगून आसता. There is a yoke, जोतान दोन बैल असतात. and in the yoke there are two ox, एक काम करतात. and they do one work. दोन बैल Two bulls, एक काम one work, खोसपाचे to खोसपाचे plow the field. पळय. तशेंच आज बायबल सांगता आसा, The Bible says, अनबावडत्यान आनी बावडत्यान मेळोन a believer and an unbeliever, हे कसलेंय एक काम सांगल्यार संवसाराच्या कामा पासून तांकां उलोवंक ना देव. the word of God does not talk about any worldly work. आत्मीक कामा पासून बरयलां हांगा. It talks about spiritual things. खंयचे एक देवास्पण सांगाता मेळोन करचे. To perform any religious thing together, आमी दोगी सांगाता मेळोन हें करया. like we'll work together to do this. काय हातून काय ना रे, हांव सांगाता थंय रावता. There's no problem in it. I'll be with you. हांव सांगता तूंय सांगाता मेळ्ळे, सांगाता करया. We'll do this together. मगाच्या भावनान भयणीनो, आमचो देव सांगता आसा, Our God says, हांव पवित्र देव जावन आसा. I am a holy God. म्हज्या भायर तुमकां दुसरो देव ना. Beside me you have no other God. ताजे पासून तुमी म्हजी परजा, हांव तुमचो देव जावन आसूंक जाय. And you should be my people and I should be your God. आत्मीक वाटेन दुसऱ्यांक तुमी एक जावन चलनाकात. In the spiritual way, you cannot be equally yoked with unbelievers. उजवाडार आनी काळोखान सांगाता रावंक जायना. Light and darkness cannot exist together. देवसार आनी क्रिस्त सांगाता रावंक शकनात. Satan and Christ cannot be together. देवाचें मंदिर आनी संवसाराच्या मनशाच्या हातांनी केल्ल्या वस्तू मध्ये देव रावना. God does not dwell in the things made by the hands of man. देवान रचलेल्या देवाच्या लोकांच्या मध्ये आमच्या काळजांत आमच्या सवे रावता. He abides in our hearts. मुगाचे न्हू, देवान आमकां ताजें मंदिर जावन रचला. He has created us as his temples. मुगाच्या भावनान भयण हांगा असली आमी सगळीं देवान रचलेली. आमच्या भितर देवान जियोंक जाय जावन आमकां रचला. We are all created by God so that he could abide in us. आमच्या काळजांत रावंक जाय ताका. He wants to abide in our hearts. आमच्या भितर रावंक जाय. He wants to live in us. ताका भायर रावंक नाका. He doesn't want to live outside. आमी सांगता ताका, But we tell him, म्हजे भितर रावं नाका. you don't live in us. हांवें कितें बांदून तुका दवरला. I have created something for you. विजिनकारांत टायल्स हाडल्यात. I've got tiles from Vijinkar. चिरे हाडल्यात. I've got some bricks. सिमेंट हाडल्या. I've got some वयल्यान cement. पत्रे घाला. And I have put the plastic sheets. तुका जाय जाल्यार हांवें तें तयार करून दवरला. And I have prepared तूं something. ताजे भितर बस. And you live in it. थंय तुका लोक उमेद दितलो. And the people will दोन worship you. मेनवाती भेटयतलो. I light two candles. पावसांत आनी गिमांत सगळे थिंगा बस. And throughout all seasons you म्हजे stay. भितर हे नाका. But don't come in me. म्हजे भितर नाका तूं. I don't want you to come in me. कित्याक सांगल्यार Because देव सांगता आसा, हांवें तुका तुजे भितर जियोंक रचला. God is saying that I have created you so that I can live in you. तूं म्हाका थंय बसयता कित्याक? But why are you making me sit तुज्या outside? भुरग्यांच्या घरा गेल्ले तेन्ना When you go to your children's house, तुजी भुरगीं your children, तांच्या घरांत तुका दवरनात. if your children do not keep them in their house, तुका बायली कोणाच्या
म्हणजे खंय तुका भायर दवरतात but they keep you outside. ती भुरगीं सांग माय पाय रडटात आमकां तुमच्या सांगात रावंक आमी आयल्या But the parents are crying that we have come to stay with you. तूं सांगता जाल्यार तूं आमच्या सांगात रावं नाका थंय राव But you tell him, don't come to us, you stay outside. जाल्यार देव आज सांगता आसा But God is saying to us, म्हज्या today, भुरग्यांनो my children, हांवें तुमकां रचला I have created you तुजे भितर तुका रावंक जाय to abide in you. तूं मुजे दूज जावंक जाय You have to be my daughter, हांव तुजो बाप जावन वचोंक and I जाय should be your father. तुमकां कित्याक तुमचे मन काळोखान पडला Why is your mind? Why are your minds clouded? कोणे सांगलें हांव ह्या संवसारांत असले वस्तू भितर हांव आसा सांगून Who has told you that I live in the things of this world? मनशाच्या हातांनी बांदल्या मंदिरा भितर हांव रावना I do not live in the things created by the hands of man. हांवें म्हज्या हातांनी रचलेल्या तुजे भितर हांव तुका I will रचता जियेता I will live in you, in whom I have created with my own hands. आदावांक देवान मातयेंतल्यान आपल्या हातांत जावन रचले God created Adam with his own hands with the mud, आनी ताणें ताजे भितर ताजो स्वास घालो and he put his breath into him, ताजे जिवीत घाले and he put his life into कित्याक ताजे Adam, सोवे रावचे बसत so that he could live with Adam. आदाव आनी आदावांच्या संतती सांगता रावचे बसत He wanted to live with Adam and his generation. आदाव आनी आदावांच्या संततीन पाताक केल्ल्या वरवीं When Adam and his generation sinned ते मेळे जाले and they became unclean ते पातका भितर पडले and they went into sin, तांचे भितर देवाचे हाजीरपण रावंक ना the presence of God did not remain in them. खंय पाताक आसता ते देव रावना Where sin exists, there Christ cannot खंय live. मेळेपण आसा ते देव रावना Where there is uncleanliness, Christ cannot come देवाक there. महिमा दिनातले कितें आसा ते देव रावना Where there is something that does not glorify God, God cannot stay there. त्या सुवातेर काळोख येता And darkness enters that खंय place. जिवीत ना ते मरण येता Where life is not there, death enters. ताजे बसत आमचे भितर मरण काम करता And that is why death has activated in our lives. आमचे भितर सांगला आमी आमचे भितर न्ही हांगा असल्या भितर न्हू या Not the ones who are here, आमी क्रिस्ता सवय आमचे भितर जिवीत काम करता but through Christ, life is activated in us. क्रिस्ता वरवीं आमी आज धुवन पवित्र जाल्या Through Christ, we are cleansed and purified. आज आमचे भितर जिव्या देवाचे हाजीरपण आसा In us, the living word of Christ is there. जिव्या देवाचे प्रेझेन्स आमचे भितर आहा The presence of the living God is in us. आमी देवाक वळखता We know God आमी देवा सांगता जियेता and we live with God. देवाक भायर पळयना We do not see God outside, देवाक आमी आमचे भितर पळयता we see God in us. ताजे बसत देव मोग जावन असलो देव आमचे भितर जियेता God who is love abides in us. आज आमी त्या देवाक सोदून खंय 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 धावना We do not search for God here and there, त्या देवाक भायर मेनमाती लायना but we do not light candles for that God ताका तुजे मुखार outside. मेनमाती लाया आता So you have to light candles in front of you कित्याक तुजे भितर देव आहा न्हू because God lives in देव you. सांगता आसा तुजो उजवाड ल्हान म्हजो उजवाड ताजे की व्हड My light is bigger than your light. पळयात एक 1000 वॉट्स बल्बा मुखार एक 20 वॉट्साचो बल्ब पेटोवन पळयात Try to light a 20 watts bulb in front of a 1000 watt bulb. कोणसो व्हडलो बल्ब Which is the bigger light? 20 वॉट्साचो बल्ब गरज आहा Do you need the 20 watt light? ना No. तितलो व्हडलो उजवाड आसता ना तुजे उजवाडाची गरज ना ताका When there's so much of light, he doesn't need your light. मुखाच्या भावनान भयणी न्हू My dear brothers and sisters, एक पुटी हांव डिवायन रिट्रीट सेंटरान काम करता आसलो when I was working in Divine Retreat Center तेन्ना म्हाका देवाचे उतार देवान म्हज्या काळजांत घाल्ले and God put his word into my heart, हांव सत जाणा आसलो I knew the word. एक दिसा हांव पळयता आसलो One day I saw एक कॅथलीक आसतना एक आमी ते एक सक्रमेंट सांगून पळयतात there was a sacrament there. तांच्या आडा उलयना मोगाचे I'm न्हू not talking against तांचे them. हांव दुस्मानी न्ही I'm not even their आज हांव enemy. एक एग्जाम्पल सांगता आसा तितलेंच But I'm giving an example. हांव केन्नाय कोणाक क्रिटिसायज करना I do not want to criticize कोणाचे them, हांव दुस्मान न्हय and I am not anyone's enemy. एक दिसा हांवें विचारले But one day I asked them, त्या सक्रमेंत कोण एकलो घेवन येता आसलो the person who was taking the sacrament, एक ताजे एक लुगाड दांपलेले and it was covered with a cloth, ताजे मुखार दोग जाणां एक लॅम्प घेवन येता आसली and two people were moving in front of it with lamps. हांवें तांकां विचारले ते लॅम्प ताका कित्याक काय विचारले And I asked them, why does he need the lamp? ताका उजवाड दिता हांव सांगलें And they said that they are giving him light. हांवें सांगलें सगळ्या मनशा कुळाक उजवाड येता खरें उजवाडा मुखार तुजो उजवाड ताका कित्याक And I asked him, the one who gives light to everyone, why are you giving him light? तूं ताका उजवाड या तो तुका उजवाड काय Are विचारले you his light or is he your light? तेन्ना ती सांगूंक लागली तूं आमची तकली पाड करता And then they told me, you're irritating तूं us. आमकां घुसपडयता You are confusing us. ना तूं केन्नाय आमच्या लागीं उलयनाका And you don't talk to us. धांवून गेली ती And they ran away. ना हांवें सांगलें सत उलयले तेन्ना घुसपड जाता तुमकां But when you speak the truth, if there is confusion, मोगाच्या भावनान भयणीनो my dear brothers and sisters, देवाक आमी उजवाड दिवंक जायना we
cannot give God light. देवाक तुवें दिवळी पेटोवन उजवाड दिवंक You जायना. cannot light a lamp and give light to तो तुका God. उजवाड जावन आसा. He is your light. तो तुका उजवाड चलयतलो उजवाड जावन आसा. He is the light that guides ताजे you. बसत तो तुज्या काळजांत येवंक सोदता. That is why He wants to तो abide in you. जिविताच्या वाटयेन तुका चलोवंक सोदता. He wants to lead you in the way of त्या life. बसत तुका पवित्र करूंक सोदता आसा तो. And that is why He wants to make you कित्याक तुजे holy. बेसांवाची वाट तो जाणा आसा खंयची And सांगून. He knows the way to bless you. मोगाच्या भावनान भयणीनो आज आमी आशिर्वादीत जावंक राव. Today, if we are not blessed, बेसांवाची वाट खंयची सांगून आमी नेनाव. because we do not know which is the way that leads हजार us to वाटयो ह्या blessing. संवसारा भितर आसात. There are thousands of ways in this world. हजार प्लॅन्स ह्या संवसारा भितर There are आसात. thousands of plans in this world. एक मनीस एक प्लॅन दिता. Each person gives a different plan. तुमच्या लागीं मोबायल काढात. If you open your mobile, तुमचे कॉन्टॅक्ट्स पळयात. if you check your contacts, आणि ताज्या उपरांत तांच्या लागीं एकल्याक फोन कर विचारात. आज चिंतला हे केला तो हजार जण हजार प्लॅन दितात तुका. and if you call each one, they will give you 1,000 plans. ते प्लॅन थंय दवरात. Keep those plans aside बाजाराक वसात. and go to the market. फ्रेंड्सांक मेळात. If you meet your आनी friends, कोणाक मेळात. you meet others. तांचे आनी एक हजार प्लॅन. and then they will give you another 2000 प्लॅन झाले. Now there are 2,000 plans. 10 दिसा भितर 10,000 प्लॅन झाले. And in 10 days, there will be 10,000 खंयचो plans. करचो आता. But you do not know what खंयचो to सोडचो do, आता. which to leave. सगळे कुशीक दवर. Keep everything aside एकल्या लागीं वच. and go to the one. तुका ब्लेस करता तो. The one who blesses you. तुका आशीर्वादित करता तो. The one who तुका prospers you. रचलोलो. The one who created you. ताज्या महिमेसो ताणे तुका रचला. He has created you for His glory. तुझे जिविताचो प्लॅन ताणे केला. And He has prepared a plan for तो your तुझ्या life. काळजांत येवंक सोदता. He wants to come तो into your तुझ्या सांगाता life. रावंक सोदता. He wants to live with you. तो बेसांवाची वाट तुका दाखोवंक सोदता. And He will show you the way to be मोगाच्या blessed. भावनान भयणीनो. My dear brothers and sisters, आमी देवाक माननातले कितेंय आमचे भितर दवरल्यार if there is anything that does not please God in our lives, कितें मेळ्ळें आसा वय if there जाल्यार is anything unclean, देव आमच्या सांगाता रावना. God does not stay with us. जोशुआ चॅप्टर 7 In Joshua chapter 7, एक जुदाच्या कुळयेचो कार्मी सांगचो एकलो मनीस आसलो. in the tribe of Judah, there was a man named Carmi. कार्मू न्हय कार्मी. कार्मीचो चेडो आखान. And Carmi had a son named Achan. मोगाचे न्हू जोशुआ जॉर्डन उतारलो When Joshua crossed the river Jordan, आनी ताणें जेरिको नगराचेर ताणें धाड घालो. and they attacked Jericho, जेरिकोचो किल्लो पडलो. and the walls of Jericho were destroyed, ताजे जेरिको भितर असली सगळी ग्रेसकाय तांणी लुटली. and they captured all the wealth that was in Jericho. तेन्ना इस्रायलच्या लोकांक देव सांगता आसा And God spoke to the people of Israel, ह्या जेरिको नगरा भितर जाय तितल्यो शिराप पडल्यो वस्तू आसाय. and there are a lot of cursed things in the city of Jericho. त्यो वस्तू तुमी घेवंक नजो. You should not take those things. जाल्यार त्या आखानाच्या दोळ्यांक थोड्यो बऱ्यो वस्तू गेल्यो. But Achan saw a few things which he liked. थोडे ताका रुपे दिसले. He saw some silver, थोडे भांगार दिसले. and he saw some gold, थोडे मोलादीक वस्तू and दिसल्यो. he saw valuable things. आनी त्यो ताणें कळनातल्या भशेन त्यो काडल्यो. And without telling anyone, he took those things तो तंबा भितर व्हरून गेलो. and he took them to his tent खोंडले माती खोंडली and he dug the mud आनी ती धांपून ताजे भितर दवरले. and he buried them inside and आतां he kept. कोणाकच खबर ना. Now nobody knows this. आतां थोड्या दिसांनी After a few days, आई सांगून एक नगर असले ते there आई. was a city called Ai, आता देवान ताका सांगले जोशुआ तुवें आई नगराचे धड घालूंक जाय. and God told Joshua to attack the city of Ai, तेन्ना थोड्या जासूसांक थंय ताणें धाडले and he sent a few spies, आनी ते वचून पळोवन आयले. and then they went and they came back, असले सगळे इस्रायलाच्या सैनिकांक थंय धाडची गरज ना. and he said that it's not necessary to send the whole army of Israel 2-3 there. हजार लोक सैनिक गेल्यार पुरो. Only if 2,000 or 3,000 soldiers go, it's ते enough. थंय धाड घालूंक गेले. And they went to attack them. अटॅक करून गेले. When they went to attack them, जाल्यार त्या अनबर्ड ते पेगन्स ते आई लोकांनी तांचेर परतून अटॅक केले. and the pagans of Ai attacked the Israelites, आनी 36 लोकांक मारून उडयले. and they killed 36 people, तांकां हारायले. and they defeated them, इस्रायल लोक भिरांदेर परते धांवन आयले. and the people of Israel fled back, आनी तेन्ना जोशुआ भियेलो. and Joshua was afraid, इस्रायलचे वडील भियेले. and the leaders of Israel were afraid,
afraid. देवाच्या आर्क पेटे पे करसो रडोंक लागले. They went and cried before the ark of the आंग वस्त्रा पिंजली. They tore their clothes. आंगाचेर धूळ उडोवन रडोंक लागले. They put ash on themselves and सर्वेस्परा cried. देवा हे किती आपसोत घडले? They asked God why this was happening. कित्याक आमचो हात सोडलाय? Why have you left us? तू आमच्या सांगता कित्याक Why are नाही? you not with us? सर्वेस्पर देव उलयलो. Then the Lord Most High spoke to them. इस्रायलामध्ये In the people among the people of Israel, एका मनशान one person म्हाका मान्नातले has kept something that has not pleased me. शिराप पडलेली वस्तू He has kept a cursed thing, हांव विटेता ती वस्तू a thing that is disgusting. ते तुमच्या इस्रायलाच्या मध्ये एका मनशान दवरला. It is among one of the Israelites. ताजे पासून हांव तुमच्या सांगता रावना. That is why I am not with you. म्हजो हात तुमच्या वयलो काढला. I have removed my hand from म्हजे you. प्रोटेक्शन तुमच्या सांगता I ना. have taken off my protection from ताजे you. पासून तुम्ही लजक पडल्या. That is why you are ashamed. आता जोशुआन इस्रायलच्या 12 कुळयेक आपयले. Joshua called the 12 tribes एक एका फॅमिली भितर तांणी तपासिले. and he checked with each family. एकल्या इसारतना जुदाच्या कुळयेच्या खार्मीचो चान्स आयलो. And when he reached the tribe of Judah, it was the family of Carmi's turn. देवान दाखयले या अक्कान संगच्या मनशान हे केला. And God showed them that it was Achan who did अक्कान it. तुवें अशें कित्याक केलें म्हण विचारलें ताणें. And they asked Achan why he did म्हाका that. आस दिसली. And he said that he felt greedy. इतले मोलादीक वस्तू म्हणून हांव आशेलो He felt greedy because it was so valuable. ते काडून ताजे पासून हांवें लिपोवन And that दवरले. is why I took and hid it. आतां कितल्या लोकांक खबर आहा ती? Now, how many people knew that? एक अक्कान जाणा, Achan knew it. दुसरो कोण जाणा आनी तिसरो कोण जाणा? देव सर. The devil also knew it. कित्याक देव सरान करयला न्हू. Because the devil is the one who orchestrated it. मोगाचें न्हू एक वस्तू पाताक केले तेन्ना देव जाणा आसता, मनीस जाणा आसता आनी देवसारी करयल्लो देवसारी जाणा. When a person sins, the person knows it, God knows it, and the devil who made him do it also knows it. तेन्ना अक्कानाक तो सांगता. Then he tells to Achan. अक्कानाच्या फॅमिलीक तो भायर काडटा लोकां मदले. They remove Achan and his family from ताजे the त्यो tent. वस्तू ताणें त्यो घेतलेल्यो वस्तू घेता. They take out the things that is hidden उज्या भितर घालून ताका त्या लासून गोबर करता. and they burn those things to ashes. आनी ताका अक्कानाक एका फालक्यान दवरून फातोर मारून फातरा इस्रायलचे लोक सगळे ताका फातरावन जीव काडटा. And all the people of Israelites stone Achan and his family. ताजे तेन्ना देव ताजे इस्रायल लोकां सांगता उबो रावलो. And then God stood with the people of Israel. मोगाचें न्हू देवाक मान्नातले कितेंय आमचे भितर आसा वय जाल्यार If there is anything in us that does not please God, आज आमी जायते फावटी अशें सांगताय, many times we say, भावार्थी सांगताय as believers, हांव बॅप्टिझम घेतला I have taken the born again baptism. जाला. I am born again. आणि बायबल कोटेशन यूज करताय. And we use the Bible 2 quotation. Corinthians chapter 5:17. 2 Corinthians 5:17. आता हांव नवीर आसना. I am a new creation. आदले सगळे गेले. The old has gone आता सगळे नवे जाला. and the new has come. हांवें घेतले रीण हांव आतां परते दिना. रिणी गेले. And if the money also which I have borrowed, I will not नागायल्ले return. सगळे हांवें बुडयला. Whatever I have cheated, that also I have buried. सगळे गेले. Everything is gone. त्या रिणाक आनी आतां म्हाका कनेक्शन ना. The money that I have owed and now we don't have any connection. आता हांव न्यू क्रिएशन Now I am a new creation. सगळे सोडले हांवें. I have left everything. बायबल सांगता The आसा Bible says, मोगाचें न्हू my dear brothers and sisters, लूक चॅप्टर 19 Luke chapter 19 8 या 9 वर्स सांगता आसा. in verse 8, काडनाकात वय झकेवस सांगता. there's a man called Zacchaeus. झकेवसाक जेजू आपयले तेन्ना When Jesus calls him, तो रिपेंट जाता. he repents, तो मन बदलता. he changes his mind, तो सांगता आसा and he tells, हांवें कितें सगळें सोरला whatever I have stolen, 4 वांट्यान हांव पत्ते दिता. I will return it म्हजो fourfold. अर्धी ग्रेस काय हांव गरीबाक वांटून दिता. Half of my wealth I will donate to the poor. हांवें कितें देवाक मान्नातले म्हजे भितर आसा तें हांव भायर काडटा. Whatever displeases the Lord, I will throw it out of my life. कित्याक तो जाणा आसलो Because he knew. तें दवरल्यार साल्वेशन म्हज्या घरा येना. He knew that if he kept those things, salvation wouldn't come into देव his म्हज्या home. घरा भितर येवंक जायना. God cannot come into my देवाची house. बेसांव म्हज्या घरांत येना. The blessings of God cannot देवाची come शांती into म्हज्या घरांत my येना. The peace of God cannot enter my house. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and तेन्ना sisters. जेजू क्रिस्त सांगू लागलो Then Jesus told, ह्या घरांत आज साल्वेशन आयला. salvation has come into जेजू this ताच्या घरा house. भितर गेलो. Jesus went into his house. मोगाच्या आमी जायते बोटी भावार्थी Many a times we believers, खंयचे खंयचे वस्तू आज आमच्या घरा आसूंक पुरो there may be things in our house. आसूं दी कांय जायना. Let it be.
मुगाच्यान एक फॅमिली हांव वळखता हांव. I know a family. एक मडगांव ती खंय रावतात. They stay somewhere in Margaon एका भाड्याच्या घरांत रावतात. in a rented place. ताका तेणे खंयच्यानी गांव सांगण हांव कळल्यार कश्ट ताचे पसत तेणे खंय एक तांकां बंगले आसात, 3-4 बंगले आसात. They own 3-4 bungalows somewhere. एक आवय बापायक आसा There's a mother and father. आनी दोगा भुरग्यांक 2 बंगले तेणे दवरले तेणे आनी खंय 2 बंगले काडल्यात. And for their 2 kids, they have built 2 bungalows in Davullem and some other place. आनी हें घर सोडूंक आयकना. And they are not willing to ती leave this फॅमिली house. रडटा आमकां आमचें घर भाड्याक दिलें सोड. And the family who gave it for rent are crying. तुमी घेताना तुमच्या शापायन रडोवन सांगले भुरग्यांक इस्काल पयस पडटा ताका म्हाका भाड्याक घर दी रे सांगून रडोवन घेतले. And their grandfather had cried and taken the place for rent. आतां ती सांगतात त्या सुवातेक 2 करोड मेळटाय आमकां आमी सोडचे नाका. And now they are not willing to live because they are getting 2 crores from the property. कॅन्सर जावन मेली. Many of them, they died through cancer. भुरग्यांचे खाजार सगळे दैवसान काबार जाले. And their children's marriages ended in divorce. पिडेत आनी दुयेंसा मध्ये आसात. And they are living in illness and इबाडा sickness. भितर गेल्यात. And they have gone in जाल्यार destruction. ते 1.5-2 करोडाचे घर सोडूंक तयार ना. But they are not willing to leave that property. मगाच्यान सैतान त्या वाटेंतल्यान काम करता आसा And the पळया. enemy is working in their lives through that way. देवान आमकां ब्लेस करूंक जाय जाल्यार God has to bless us. चोरयांचे वस्तू आमच्या घरान दवरूंक We नजो. shouldn't keep things that are robbed in our house. कोणाचे रीण आमी फारीक करूंक जाय जाल्यार If we owe any money, we have to return it जावं हांव देवाचो सेवक जावन सोंग पुरो. as a man of God. मोगाचें म्हजे भितर कितें हांवें रीण दवरला वय जाल्यार If I have taken anything, if I borrowed anything, मोगाचें तें रीण हांव फारीक करना जाल्यार हांव देवाचो मनीस जायना. if I have not returned it, I am not a man of God. देव म्हज्या सवय आसाना मोगाचें God does not stay with me. थोड्या फाटी आमी चिंता Many times we think थोडी पातकां आमच्या भितर जिविता भितर आसल्यार if there is any sin in our lives, मोगाचें हिडन पातकां आसूंक पुरो. there may be some hidden sins in our life. काजारी जिविता भितर In a married life, खंयचें एक रिलेशनशीप दवरल्या वय जाल्यार if you have any other relationship, बेश्टे चॅट करता आसूंक पुरो. you may just chat with that person घोवाक दाखयना, without showing your बायलेक husband, दाखयना, without showing your wife. लायट कांय जायना. It's a small connection. ना देव सांगता आसा ते देवाक माननातले कितेंच तुजे भितर दवरूंक जायना. But God says you shouldn't keep anything in your life that way. जावं आमी खंयचेय इमॉरलिटी कितें करता आसूंक पुरो. It may be some immorality. मोगाचें खंयचेय देवाक माननातले आमच्या जिविता भितर कितेंच आमी दवरूंक जायना मोगाचें. Anything that displeases the Lord, we cannot keep it in our देवाचें lives. प्रेझेन्स आमच्या सांगाता रावना. The presence of God does not be with us. देवान आमकां कृपा दिल्या तांतले आमकां भायर सरोवंक. God has given us grace to come out of it. आतां आमी वाचलेले 1 Peter We've read 1 Peter chapter 1 chapter 1 13 to 16. verse 13 to 16. Therefore, gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourself to the former lusts, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, Be holy, for I am holy. देखून तुमची मनां सारकी मेकळी करून आयती रावात आनी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडटलो तेन्ना जे सोडवणेचें देणें तुमकां मेळटलें ताचेर पूर्ण विश्वास ठेवात. देवाची कालती पाळोवंक भुरगीं जायात आनी तुमी स्वत वळखनासल्यात तेन्ना तुमी तुमच्या वोंडावण्या प्रमाणें चल्ल्यात तशें आतां करूं नाकात. परतें सगळें तुमचे चालींत पवित्र जायात कित्याक जाणें तुमकां आपयल्यात तो पवित्र. अशेंच पवित्र पुस्तक सांगता, हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. मोगाचें बायबल सांगता आसा हांव पवित्र ताका लागून तुमी पवित्र जायात. The Bible says that I am holy, so you also are to be holy. ताका लागून देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक दान आमकां पवित्र केला. That is why God sent His Son Jesus Christ to make us holy. कृपे पंथाक आमकां दवरला. We are under His grace.
कृपा दिल्या आमी सदांच आमी पाताक केले तेन्ना ते पाताक वळखून घेवन मन बदलचे बसत He has given us His grace so that whenever we sin, we repent and turn our backs. मोगाचें न्हू कोण एकलो मनीस पाताकत करना सावन कोणाच्यान सांगोंक जायना Nobody can say that he doesn't sin. पाताकत करना तो एकलोच आसा तो क्रिस्त There is only one who doesn't sin, that is Christ. आमी रक्तमांसाचे कुडींत आसतना आमचे चिंतपांत आमचे उतरांनी आमच्या करण्यांनी आमी जायते पटी चुकतात In this world, when we live, we sin through our thoughts, through our words, through our deeds. त्या पातकाक आमचे भितर एंटरटेन करचे न्हय We shouldn't entertain sin in our lives. केन्ना पाताक आमच्या जिवितांत चुकोवन जाता But when we sin by mistake, देवाच्या कृपेन आमी मन बदलूंक जाय आमचें मन रिन्यू करूंक जाय by the grace of God, we need to repent and renew our minds. आदल्या जिविता भशेन आमी आदी चिंतल्या भशेन आमी चिंतून तातूंत खुशाल पावचे न्हय We should not be like the older times and enjoy the sin. क्रिस्त येतलो तेन्ना आमकां ताच्या महिमेंत आमकां व्हरोंक तो येतलो When Christ will come back to take us in His glory. तेन्ना आमी पवित्र जिवीत जियेना जाल्यार If we do not live a holy life, आमी ताच्या येण्यात आमी वांटेली जावचे we ना will not be able to partake in His coming. देव बदलूंक ना मोगाचें न्हू God has not changed. आमी जायते फावटी चिंता देवान आमकां कृपा दिल्या आतां कितेंय आमच्यान करूंक जाता Many times we think now we have the grace, we can do whatever we want to कित्याक do. ताणें फारीक करून जालें Because He has paid for our sins. आतां कशेंय जियेया Now we can live however we कितेंय want उलया. to. We can talk however we want मोगाचें न्हू to. आमची भाशा संवसाराच्या भाशे भशेन जावंक नजो Our language shouldn't be like that of the world. आमची कोंकणी भाशा पळयात If we see our Konkani language, मोगाचें न्हू एक पवित्र कोंकणी भाशा आसा there is a holy language. आनी एक कोंकणी भाशा आसा आमी सदां गाळी नाक जाल्ल्यो वस्तू मिक्स करून उलोवची एक भाशा आसा And there is another language where we curse and talk. सदां आमी कितें आतां त्या असल्या तसल्या ते आमकां ते कांय वायट दिसना ते एक्चुअली सगळे मेळेपण ताचे भितर बरोवन आसता And we speak a filthy language and we do not even feel bad about it. ना ते सदांचे It's become an everyday thing. आमी जायते फावटी दुकरा बिकरा सावन उलयनात जायते फावटी जायते फावटी जाता ते पाड पडलेले खंय गेल्ले गो मेल्लेले खंय आसा कशा We casually curse at people and we talk. पाड पडलो गेलो कोण अशें एक्चुअली ते सांगूंक जायना पाड पडलेलो न्हय तो म्हज्या तोंडांतल्यान कित्याक येता हे Why are such things coming out of my mouth? कित्याक म्हजे काळजांत आसा ते हांव भायर काडटा आसा Because whatever is in my heart comes out through my mouth. इंग्लीश आतां तुमी लँग्वेज उलयतात एक बरी लँग्वेज आसा There is a good English language. तातूंत एक फजडपण भरले ते फजडपण सगळे उलयतात And then there is a language that people commonly speak. आमी ती बावार्थी उलयतात And we also as believers मग speak. देवान ताजे पसून आमकां आपोवंक ना मोगाचें न्हू God has not called us for that. कित्याक आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती उतरां एक पवित्र देवाक महिमा दिता ती उतरां जाय Words which come out of our mouth should be holy. आमची जीभ देवान ताज्या महिमे पसून दिल्या God has given us a tongue for His glory. आमचे मायंड देवान ताज्या महिमे पसून दिला And He has given us a mind for His glory. जाय जाल्लें आमी करूंक जायना Not for us to do what we want. जाय जाल्लें न्हेसोवंक जायना We तुज्या cannot dress however we want जाय to. जाल्ले भशेन वर्शीप करूंक जायना We हांगा cannot worship Him the way we want to. युथांक आतां आमी एट्रॅक्शन करूंक जाय Many say that they want to attract the youth. युथांक असले रॅप आनी कॅप कितें म्हाका कांय कळना ते म्युजीक हांगा वचया They want to attract the youth with different forms. of मोगाचें न्हू music. त्या एट्रॅक्शना वरवीं कोण साल्वार जायना Nobody is saved through that attraction. देवाच्या आत्म्यान एका मनशाक ताच्या लागीं हाडना जाल्यार कोणाच्यान साल्वार करूंक जायना मोगाचें न्हू If the Spirit of God does not bring someone, nobody can देवाच्या come to मोगान तांकां Christ. देवाच्या लागीं हाडूंक जाय The love of Christ should bring them to God. संवसाराची वस्तू व्हडले लायट घाले हांव कांय सांगना संवसारा भशेन न्हेसली संवसारा भशेन उलयले संवसारा भशेन आज अशें जावन आसा संवसाराचे इल्लेशे वस्तू आनी संवसार चर्च संवसारा भितर वचना Today the church has not entered the world, वर्ल्ड चर्ची भितर एंटर जाला but the world has entered the church. वर्ल्डाचे फॅशन हांगा आयला The fashion of the world has entered the church. चर्चीची लँग्वेज संवसारा भितर वचना The language of the church has not entered the world, वर्ल्डाची लँग्वेज चर्ची भितर आयल्या but the language of the world has entered the church. मोगाचें न्हू चर्च जावन आसा आख्ख्या संवसार चेंज करता ती The church is supposed to change the world. मोगाचें न्हू सर्गाचो कल्चर ह्या संवसारा भितर येवंक जाय The heavenly culture should enter into the world. होली कल्चर येवंक जाय Holy culture should come पवित्र into कल्चर येवंक जाय मोगाचें न्हू Holy
holy culture should come into the world एक एका घराब्या भितर येवंक जाय and it should come into each ताजे household. बसत देवान आमकां विसरून काडला मोगाचेनो That is why God has called us. ख्रिस्ताच्या रक्तात ताणें आमकां धुला He has washed us with the blood of ताच्या Christ मोहिमेवंत आत्म्यान ताणें आमकां भरला and He has filled us with His Holy Spirit. मोगाचेनो आमी देवाक बापाक महिमा दिवया And let us give glory to God. कितले करोडांनी पैसे तुझ्या लागी आसूं दी You may have crores of money. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:15 तान मुकल्यो वळयो अशें सांगता Deuteronomy chapter 28 verse 15 and onwards जाय ते खर्चाच्या वयर ते उलयता talks about the different curses. मोगाचेनो आज आमी या शिरापाक आमी खारान जावन आसा And we are the reason for these curses. तूं 25 लाख घेवन काजार जातलो You may spend 25 lakhs and get married. तुझ्या बायलेक फ्री ऑफ कॉस्ट कोणी उबार नरतलो And someone else will take your wife for free. तू 30 लाख दिवन काजार जातलो You may spend 30 lakhs and get married. कांय खर्च आसतना तुझ्या घोवाक आनी कोण उबार नरतले And then someone else will come and take your husband away. पळयात आज संसार करोडांचे घर बांदतलो You may spend crores and build a house, तुका रावंक मेळचे ना but you won't be able to stay in it. मोगाचेनो तूं बँकान पयशे घालतलो You may invest money in the bank. तुका खावंक मेळना दुसरो कोण उबार नरतलो Someone else will take and go. मोगाचेनो तुझ्या बाटान आनी कोण घर बांदतलो Someone else will build a house in your तुजी land. गिरेस्त काय दुसरो लुटून व्हरतलो Someone will loot and take away your wealth. कित्याक सांगल्यार तुज्या सांगाता देव ना Because God is not with you. देवाचे प्रेझन्स तुज्या सांगाता ना Because the presence of God is not with केन्ना you. देवाचे प्रेझन्स तुज्या सांगाता आसा When the presence of God is with you, तुजो घराबो एक बेसांवसो घराबो जाता your house becomes a blessed तुजी house. बायल तुका बेसांव जाता Your wife will be a blessing. तुजो घरकार तुका बेसांव जाता Your husband will be a तुजी blessing. भुरगीं तुका बेसांव जाता Your children will be a blessing. तुझे घर तुका बेसांव Your जाता house will be a blessing. तुझे to घर you. बेसांवाचें घर जाता Your house will be a household of तुझे घराचे blessing. बोंतणेची झाडां तुका बेसांव जातात The plants in your house will be a blessing to you. सगळे बेसांव जावन बदलटा मोगाचें Everything will turn out to be a देव ना जाल्यार blessing. If there is no God, तुझी भुरगीं तुका कर्स जावन your बदलटा children will end up being a curse to you. तुझी बायल तुका कर्स जावन बदलटा Your wife will be a curse to तुझो you. घरकार तुका भार जावन Your बदलटा husband will turn into a सगळे burden. घरा भितर अडकळ्यो And there'll be problems in your house. सदां चिंता आसता बायलेचें तोंड दिसना जाल्यार पुरो And they always pray that he doesn't get to see his wife's face. बायल चिंता घोवाचें तोंड दिसना जाल्यार पुरो The wife also hopes that she doesn't see her husband's stomach. ह्या हातून कित्याक ही जल्मल्यात And then they cry, why these children are born? ही भुरग्यां म्हाका जल्माली दुसऱ्यांक जल्मोंक जाय They should have आसली been born to someone else. मोगाचें न्हू कितेंय देवाक मान्नातलें आमचे भितर आसा वय If जाल्यार there is anything that doesn't please God, देवा लागीं आमी इसारया आज let us ask the Father कितले today. मोलादीक जावं दी No matter how valuable it कितले is, ग्रेसकायचे जावं दी no matter how ते आमी उडोवंक तयार जावया let us be willing to throw देवाची it बेसांव out. आमकां तयार आसात मोगाचें न्हू God's blessings are ready for us. देवाचें हिलींग आमकां तयार आसा Healing is ready for us. तुजी देवाक जाय तुजी कूड हेल्थान भरलेली God wants our bodies to be healthy. जाल्यार कितें सोडूंक तूं तयार ना तें सोडूंक तयार ना जाल्यार देवाच्यान तुका हिलींग दिवंक जायना But if you are not willing to leave the things that God is asking you, He cannot do. तुज्या भुरग्यांक नातरांक देव ब्लेस करूंक सोदता God wants to bless you and your children and your grandchildren. कर्स असली वस्त घरांतली काडून सोड Remove the things that are cursed from your home. तुझ्या ब्लेसिंगाक अडकळ असली वस्तू काढून सोड Everything that is hindering your blessing, remove it. देवाच्या हाजीरपणात बस Go into the presence of पवित्र God. देवा मुखार उलो मार Call out to the Holy Father. आणि देव तुका दाखयतलो God will reveal to you. कोणाक बोगसूंक जाय ते इसार Ask Him whom to forgive. कोणाक हांवें रीण परते दिवंक जाय Ask Him whom I am supposed to repay. कोणाची कितें म्हणे हांवें नागायला If I have cheated anyone, कितेंय म्हज्या घरा भितर आसा if it is in my home, बारीक नारळ सहित दवर नाकात even if it's a coconut, खावन थोड्या फाटी सायडीच्या घरचा नारळ पडला आणि कडी करून खाताय you take a coconut from the neighbor's plot and make curry and eat. खाऊन जाऊन गेल्या बॉक्सर काय करूंक जायना If you have done that, pray for forgiveness. ना घरा भितर दवरल्यार व्हरून ताका परते If it is in your house, you can return it back. दवरूंक मगाचे न्हू ताजे सांगातात इबाड येतलो And then destruction will come along with it. आमी कसलेच पेल्याचे वस्तू आमी आमच्या घरा भितर दवरच्यो We should not न्हय keep others things in our house. कोणाचेर राग आमच्या काळजांत आसा वय जाल्यार ह्या वेळार आमी काडून उडया कित्याक सांगल्यार देवाचे प्रेझेन्सांत आमी पयस If we येतले have anger against anyone, let
let us remove it from our hearts. सगळ्यांक आमी बक्षिया Let us forgive everyone. एक पवित्र जिवीत जिवंक तयार जावया Let us be prepared to live a holy आज life. देव आमकां पवित्राय दिल्लो देव ह्या वेळार आमकां पवित्र करता And even now He is making us holy. आज आमी उंडो म्हणटना कालशीत वांटो घेता आसतना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान देवा म्हाका बक्षी आज हांव तयार आसा Even as we partake in the bread and wine, let us ask God म्हज्या for काळजांत forgiveness. यो. Let us ask Him to come म्हज्या into our घरांत यो. hearts, to come into our ती house. सगळी बेसांवां तूं म्हाका दितायस म्हूण हांव सत मानता And we believe that you will give us all the blessings you have prepared. कशें जाकेवान सांगले As Zacchaeus said, तशेंच आमी करया let us also do the same. देव आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत करूं And let God bless each one of us. देव बरें करूं Thank you. थँक्यू